Morning grade 12s, we are this morning going to do first principle again. Goeiemôre graad 12s, goeiemôre Lucy. Ons gaan weer aangaan met calculus, eerste beginsels. Let's start with that immediately. Juffrou herhaal weer, eerste beginsels is 'n instruksie van 'n spesifieke metode wat ek moet gebruik om die afgeleide te kry van 'n funksie. In this case, another function. We're going to do these two examples today. Die afgeleide gee vir ons die gradiënt van die raaklyn by 'n sekere x-waarde aan 'n kurwe. The derivative gives us the gradient of the tangent at a specific x value on the curve. So let's start with that. Die eerste ding, altyd ons formule eers neerskryf. Jy moet jou formule neerskryf. Dis die limiet van h wat strewe na 0 van fx plus h minus fx op h. Now it's very well, and the limit h strives to 0 must always be there, and you must take it down, down, down until you substitute 0. So kom ons gaan en ons gaan nou eers weer, soos juffrou gesê, die f van x plus h kry. If you go through the formula, this is what you need, that is what you need, jy het hom klaar, en h is eenvoudig. So kom ons gaan kry, ons werk net eers die een wat bietjie meer gecompliseerd is eerste uit. So ons gaan x plus h vervang in x plus h tot die derde mag. So kom ons gaan gou hierdie uitwerk, x plus h tot die derde mag, as ons die hakkie 3 maal uitskryf. Goed, kom jy verdoen dit maar. For the guys that had advanced maths, you can use the Pascal triangle to simply write the answer down. Vir die ouens wat gevorderde wiskunde gehad het, jy kan die Pascal driehoek gebruik as jy dit nog kan onthou. Goed, kom ons gaan vermenigvuldig eers die tweeetjies in hier aan die agterkant. Dan kry ons x kwadraat plus 2xh plus h kwadraat. Okay, now we're going to multiply that guy in. Firstly that, x times x squared, gee vir my x tot die derde mag, x maal 2x plus h, gee vir my plus 2x kwadraat h, x maal h kwadraat, gee vir my plus xh kwadraat. Okay, now the h, it's plus x squared h, en daai enetjie is plus 2xh kwadraat. Difficult, so close to the board, so if I make a mistake, I hope Lucy will tell me, I'm missing you guys. Ek sukkel so 'n bietjie om klas te gee sonder julle interaksie, ek mis vir julle. Goed, kom ons gaan kyk, waar was juffrou nou? h maal h kwadraat is plus h tot die derde mag. Good, let's see if we can simplify a little bit. There we've got x squares h, so we've got x cubed plus 3 of those. En dan het ons ook 3x, kyk, daarso, x kwadraat, xh squared, 3 of them, same type, so this stays the same, en ek het plus h tot die derde mag. Nou het ek dit klaar vereenvoudig, so I've done that, so now I can substitute in the formula. Let's substitute within the formula. I've got f accent x, dit is die afgeleide, the derivative, and now I must insert the limit. Ek het die limiet van h wat strewe na 0, en nou gaan ek hierdie heelike toetie daarin vervang. So kom ons gaan, en juffrou gaan nou sommer, in steede van om dit daarin te druk, gaan ek sommer hierso skryf, as ek f accent x wil kry, dan is dit is gelyk aan, and then the limit of h striving to 0 of fx plus h, ons het hom daar vereenvoudig, minus fx, en onthou, it must be in brackets if it's more than one term. Hierso is dit gelukkig net een term, so ek hoef hom nie in hakies te sit nie, alles op h.
Goed, ons x tot die derde magte kanseleer uit. And now, I rewrite this again. Ek bly vir hom oorskryf. En nou gaan ek 'n gemeenskaplike faktor h uithaal. En daar bly oor 3x kwadraat plus 3xh plus h kwadraat, alles op h, die h's kanseleer uit, and now I can apply the limits. As ek die limiet in vervang, dan word daai 0 en daai word 0. So the final answer when I substitute the 0 is going to be 3x squared, want dit word 0 en dit word 0. Beautiful. Let's do the first principle on the other example. Okay, grade 12, rewrite the formula again, very important, rewrite the formula. En nou gaan ons eerste, ons gaan nou daai ouetjie. So we're done with this guy. Let's do fx, and now it's a fraction. Hulle is mal daaroor om 'n breek te vra, so let nou baie mooi op as jy vir hierdie sommetjie doen. Okay, I love it to ask in fraction. So let's first calculate fx plus h on its own. Dit maak dit makliker as om dadelik in die formule te probeer substitusie doen. So ons gaan sê, substitute x with x plus h. Okay, that's easy. Now we're going to go and put all into the formula. Die limiet van h wat streef na 0. En nou het ek fx plus h. I'll turn it over here. Minus fx. And that goes on h. So this part was very easy when we've got a fraction. But now, by die vereenvoudigingsproses raak dit nou moeiliker. Want ek het nou hier 'n breek minus 'n breek. A fraction minus a fraction. So I've got to get a common denominator. Ek kry 'n gemeenskaplike noemer en my gemeenskaplike noemer is x maal x plus h. So I'm going to put it on the common denominator. So it's 2 times x minus 2 times x plus h. Kom ons kyk weer. Sit dit op 'n gemeenskaplike noemer. As ek x plus h onder het, wat het ek met x plus h gedoen om x plus h te kry? I've multiplied with x, so I do the same at the top. Minus, what did I do with x to get x plus h? I multiplied with x plus h. I do the same at the top. All on h. Kom ons verwyder die hakkies. Kyk hoe skryf juffrou die hele tyd die limiet oor. You must rewrite the limit all the time, otherwise you're going to lose a mark. So ons maal in 2x minus 2 times x, 2 times a. 2x minus times a plus gives a minus 2h. Leave the denominator as x plus h on h. Okay. Let's now go on this side. Again, rewrite the limit h striving to 0. Very important. Now, 2x minus 2x gives you 0. So what's left? I've got a minus 2h on x plus h and divided by h. So when I divide by something in a fraction, I'm multiplying with the reciprocal. Nie waar nie? As ek deel en ek werk met breuke, dan maal ek met die omgekeerde. So ek gaan en ek gaan sê, daai h kan uitkanseleer met daai h. So what's left? I've got the limit of h striving to 0 of minus 2x plus h.
Okay, now I'm substituting my limit. Ek sit die 0 in haar se plek in. So ek het minus 2 op x maal x, wat x kwadraat is. En dit is die afgeleide, the derivative of 2 on x. Let me just quickly, die afgeleide van 2 op x. Hulle is mal daaroor om breuke te vra. Graad 12 maak 100% seker julle verstaan wat juffrou hier gedoen het. Go and practice it and make it your own. See you tomorrow.